Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Air quality status sa Metro Cebu anaa na sa fair level karong adlaw. Suma sa Environmental Management Bureau 7. Shipping sector sa Pilipinas naninguha dili malukapa sa nasinating epekto sa global fuel crisis. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte kumpiyansa sa dangatan sa iyang apelasyon sa International Criminal Court. 12 anyos nga batang lalaki na lumos sa kanal sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan. Patay! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gi-report sa Environmental Management Bureau dinhi sa Region 7 nga milurang na ngadto sa makiangayon kon fair ang air quality status sa Metro Cebu karong adlaw. Matod sa gipagawas nga monitoring gikan sa Talisay City Station, ana-ana sa 98 ang natala nga air quality index. Gitumbok sa AMB7 nga nagkakusog ang hangin sa gawas o natural ventilation mao nga mikanaog na gikan sa makadaot nga kahimtang. Tungod niini gihangyo sa ahensya ang mga tagbalay nga likayan ang pagdaob sa mga basura sa gawas o giyawag nila ang publiko nga i-report dayon sa kabombiruhan kung adunay mga natala nga mga grass fire sa ilang dapit. Department of Labor and Employment dinhi sa Region 7 miauhag sa mga employer nga siguroon nga kanunay ang kaluwasan sa mga trabahante ning nagkainit nga panahon. Pinaagi kini sa pagbaton og heat break og igo nga proteksyon ngadto sa mga nagtrabaho sa gawas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakatala ang pagga sa Visayas og 36 degrees Celsius nga heat index o gibating kainit sa panahon ning adlaw Miyerkules dinhi sa Metro Cebu. Maong mipay mangno ang Department of Labor and Employment 7 nga dili gyud kakumpiyansahan sa tanang mga trabahante ang nagkainit na gyud nga panahon sa gawas. Tungod niini gihangyo sa Occupation Safety and Health Center kun OSHC sa rehiyon ang mga employers nga siguroon sa kanunay ang luwas nga pagpanarbaho ning ting-init. Ubos sa Labor Advisory No. 8 Series of 2023, kinahanglang tumanon ang heat breaks aron makapahuway ang mga nanikay-sikay sa gawas. Kinahanglang magbaton og saktong protective gear ang mga nanarbaho batok sa grabing kainit og kinahanglang paimnon og tubig kung giuhaw gyud. The heat of our body should go out para ma-relieve ang atong body and ma-release in the environment. But the environment cannot absorb a high pressure man. So mas musaka ang temperature sa imong lawas kay dili siya kagawas because of the high pressure. Dugang pa sa Dole 7 nga kinahanglang uyunan sa mga tagtungod ug mga trabahante kung mupatuman sila og flexible work arrangement aron dili magluya ang tanan. And then for April, niabot na siya 856 for those companies that applied for flexible work arrangements scenarios, ma'am. So most likely, you're correct, ma'am, there are companies are actually doing that one right now to adjust their work schedule. Ikan Enero hangtod Abril ning tuiga nakatala ang Dole 7 OSHC og napo ka mga workplace accidents lukop rehiyon diin 8 ang nakalas. Nagkaubos kini gikan sa 37 ka mga workplace accidents sa miaging tuig
tungod sa subsob nilang kampanya sa mas luwas nga pagpanarbaho. Padayon hinuon ang monitoring sa Dole 7 OSC hangtod na sa mga kabaranggayan aron masiguro nga nasunod gyud sa gipatumang occupational health and safety standards. Maong panawagan sa Dole 7 ngadto sa mga employer nga tagan kanunay og konsiderasyon ang mas luwas nga kahimtang sa trabahoan alang sa ilang mga sakop. Very basic na siya. Ang requirement nga they should protect para you wanted to have gitawag talaga a better production things sa workplace is the worker should be on top of their health. Navarro, CCTN News. Mandawi City Health Office ni pahimangno sa mga residente sa mga angayng buhaton taliwa sa grabing kainit sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Tungod sa grabing kainit sa panahon, subling ni pahinumdom ang Mandawi City Health Office sa mga residente nga likayan ang paggawas hilabi na kung dili importante ang lakwon. Pinakainit, which is like from 10 to 3 p.m. That's the pinakahinit. If possible lang, dili lang yun ta maglakaw-lakaw mo gawas. And if di jud kalikayan, we use sun protection. Gipasabot ni Bidon nga ang grabing kainit mahimong mosampot sa heat stroke, sakit sa panit o guban pa. Busa gikinahanglan ang pag-amping. Lakip na ang pag-hydrate sa kaugalingon ug moinom og daghang tubig. Ang kanang mga incidents or events, wala na siya ni aging thirst, no? So, kalit lang headache or kalit lang mo collapse. So what we do is to be intentional jud in drinking. Di ta magtinapulan. Hinuon matod ni ini nga wala pay na report sa opisina nga nakasinati og stroke tungod sa grabing kainit. Samtang miaging semana nangapaso ang lapalapa sa pipila ka mga dancer sa syudad human sa pagsayaw sa tinikling nga nakatiil. Ang sayaw halad atol sa pag-abot sa mga bisita gikan sa Kaohsiung City sa nasod nga Taiwan. Hinuon ang standby ra ang sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbandage sa ilang tiil. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, shipping sector sa Pilipinas naninguha nga dili malukapa ang nasinating epekto sa global fuel crisis. Taliwa kini sa gipatuman nga cancellation sa mga biyahe sa pipila ka mga ruta o pagmahal na sa ilang plitihan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mas gipatigbabaw karon sa shipping sector ang anam-anam nga paglingkawas sa epekto gikan sa global fuel crisis nga pinasikad sa nagpatayng gera sa Middle East. Giulagway sa chairman sa One Maritime Group nga si Engineer Samuel Lim nga nagmadasigon gihapon ang mga kompanya sa barko bisan og ni mahal gihapon ang presyo sa krudo. Maong gaan-gaan ang gipas-an sa ilang sektor pinagi sa gimong interventions gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong kumpanya. Pinagi kini sa nailaing mga insentibo nga makatabang aron dili na magbaguod sa nasugatang mga suliran. Hopefully makatulong, and I heard from one ship owner here, malaking bagay na rin yun. Kumaga, if you account for the whole fleet, yung cost nila for all of this fees, support sa marina, pwede na pang sweldo. Ipasabot sa Maritime Industry Authority kon Marina nga deregulated ang mga passenger shipping companies. Maong dako ang nimong pagsaka sa plitihan sa barko sukad niya tung Marso. Aron mas makadaginot pa sa krudo o sa operasyon sa kumpanya, gipamove-an una ang trip schedule sa nagkadiang ruta sa barko paingon sa ubang dapit sa nasod. Samtang kanselado usab ang biyahe sa pipila ka mga ruta sa barko until further notice. Hindi natin medyo manage and control. Let's pray lang na the situation will not worsen. Kasi the worst situation would be kapag may shortage na tayo ng fuel. Wala na tayong ma-manage, wala na tayong control. Talagang government has to come in and ensure that our islands will not be isolated and will not be deprived of basic services. Maong gipaningkamutan sa shipping sector nga malayo sila sa worst case scenario nga mao ang kakuwang sa supply sa petrolyo. Subay kini sa pagtuo nga masulbad ra kadugayan ang panagbangi tali sa Amerika ug Iran. If all this happens
happening as a one maritime nation, we can work together ba to how do you say it, overcome and survive. But let's always not forget to be resilient, take advantage of the opportunities given. Ipalanong nila ang mensahe bahin sa resiliency ato sa pagsugod sa gipaygayong Cebu Maritime Expo sa IEC Convention Center ning Dakbayan sa Sugbo. Alang sa partner nila nga Philippine Coast Guard, dako og bentahe, ang duha ka adlaw nga kalihukan pinagisighimong exhibits og hisgutanan bahin sa mga suliran sa maong industriya dungan sa pagpaningkamot karon sa ilang ahensya. Right now, I do not want to mention the company, but we have more than 50 all built in Cebu. Ginagamit po natin. They're very reliable. We ensure, siyempre depende pa rin sa naging arrangement sa funding institution or agency. Ian Navarro, CCTN News. Vice Governor Glenn Soco nang hatag og ayuda sa mga apektadong mananagat dito sa lungsod sa Tuburan. Gilauman ang pagpanghatag sa laing mga lungsod sa mosunod pang semana subay sa nagpadayong krisis sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gawas sa mga driver sa lalawigan sa Sugbo, giapuran usab og ayuda ang sakop sa mga mananagat sa lungsod sa Tuburan. Gibisita ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco ang mga sakop sa mananagat sa Barangay 8 ug Barangay Putat sa naasoing lungsod isip abag sa sektor nga kabahin sa naapektuhan sa padayong krisis sa nasod nga niresulta sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Nadawat sa mga mananagat ang bugas humay ug mga dilata. Subay ni ini gilauman ang dugang pang pagpag-apon-apod sa uban pang mga lungsod sa mosunod nga mga semana. Una nang gipahibaw ni Soco nga gawas sa mga driver sa Public Utility Jeepney kun PUJ nga direktang naapektahan sa pagsulbong sa presyo sa gasolina, apan lakip usab ang mga mananagat nga sagad ni gamit na og pump boat nga magkinahanglan usab og tubil sa lana. Kaning among gihimo, murag pag abag-abag na lang ni. Pag puno-puno, sumutong akong gingnan nga ug naatay mapundo diha nga bisag unsa hinabang, bisag unsa nga butang atong igahin gyud sa mga mananagat. Nasayran nga ning semana halakip sa niapud-apud og ayuda sila si Board Member Lawrence Lagon ug Bukal Oloy Corominas. Sa milabayng semana giapud-apud usab sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang bugas humay sa sakop sa transport sector og tag 3,000 pesos alang usab sa mga habal-habal drivers. RV Veloso, CCTN News. Nangayo si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña og pagsabot gikan sa Budget Office kung ngano nga niabot og dulan sa usa ka bilyon ka pesos ang giduso nga supplemental budget sa syudad. Subay kini sa pagkwestiyon sa gipangayong pundo kay kuwang paman og mga detalye og transparency niini. Sa suwat nga gipada ni Osmeña ngadto kang Acting City Budget Officer Rosne Reyes, nangayo siya og igong basihanan sa gigahin nga General Fund proper. Buot sa BC Bayor nga sukit-sukiton ang breakdown sa kada departamento aron sa taon nganong kinahanglanon kini dayon. Dili hinuon mo question si Osmeña sa mga pundo nga gamiton sa syudad subay na sa nasinating global fuel crisis. Mosunod, kanhi Presidente Rodrigo Duterte kumpiyansa sa dangatan sa iyang apelasyon sa International Criminal Court. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Balik sa ato mga balita, kani Presidente Rodrigo Duterte kumpiyansa nga sa gamahimong dagatan sa pag-apilar ngadto sa International Criminal Court. Karong hapon na gikatakdang ipagawas sa Appeal Chamber ang pagkwestiyon sa jurisdiction sa giatubang niya nga kasong crime against humanity. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dako ang kumpiyansa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mamahimong dangatan siyang pag-apelar dito sa International Criminal Court. Karong mga alas 5 sa hapon, oras dinhi sa Pilipinas, gikatakdang ihatod sa ICC Appeals Chamber ang desisyon bahin sa nimong pagkwestiyon sa kanhi Presidente sa jurisdiction alang sa kasong crimes against humanity. Matud sa anak niyang si Veronica Kitty Duterte, dito sa The Hague nga nagmadaugon ang iyang amahan sa giatubang nga kaso karon sa The Hague, Netherlands. Sa nimong pagbisita ngadto sa iyang amahan sulod sa detention facility, nasuta ni Kitty nga maayo ang kondisyon sa kanhi Presidente ug wala sila naghisgot og politika niya ng panahona. Gisaw-an sa mag-amahan ang mga plano nila ug sa tibuok pamilya sa mosunod pang mga panahon taliwa sa giatubang nga mga tulubagon sa balaod. Dugang pa ni Kitty nga gisalig na lang sa amahan ang kapalaran sa giatubang niyang kaso ngadto sa Ginoo sanglit siya man ang nagbuot niini. Gipasalamatan sa kanhi Presidente ang mga dumadapig niini gumikan sa walay puas nga pagsuporta. Maong gilauman sa pamilyang Duterte nga mopabor kanila unta ang mamahimong desisyon gikan sa ICC Appeals Chamber. Nag-atubang si kanhi Presidente Duterte og kasong crimes against humanity human sa daghang mga inosenteng naamong sa dugoong kampanya batok ginadiling drogas gikan 2013 din mayor siya sa Davao City kaniadto hangtod 2018 diin nahimo siyang presidente sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Vice Presidente Sara Duterte ug ang bana niya nga si Manisis Carpio adunay 33 ka mga kadudahang bank transactions ubos sa ilang pangalan. Kini ang gipaambit sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC karong gisumpayan ang hearing sa House Committee on Justice bahin sa reklamong impeachment batok sa Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa ikaduhang adlaw sa impeachment hearing sa House Committee on Justice, gipakita sa Anti-Money Laundering Council ang giingong questionableng kadato ni Vice Presidente Sara Duterte ug bana niyang si Manasseh Carpio. Gibutyag ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura nga mikabat ngadto sa 6.7 billion pesos ang kantidad sa kadudahang 33 ka mga bank transactions. Sa maong kantidad, nagagikan sa Vice Presidente ang 3.7 billion pesos niini, samtang dulan 3 billion pesos usab ang gikan sa bana. Moabot usab sa 791 million pesos nga balor sa transaksyon ang adunay undetermined inflows ug outflows. Hinungdan nga gikatingalahan sa mga sakop sa House Committee on Justice ang maong kwarta nga matod pa wala nakalatid sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa opisyal. There are undetermined inflow or outflow transactions based on our system, but we see transaction movement, so we categorize it as undetermined. So that is 791,102,607 and 44 centavos. Just for the record, ED, are the figures accurate? Yes or no? As of we submitted today, yes. Are they accurate? Based on our records, yes. Usa ang kadagkuan sa AMLC ang nipatimaw sa hearing isip pagsunod sa gidusong sabpina aron pagklaro sa mga ebidensya batok sa Vice Presidente. Gihimugatan sa chairperson sa maong committee nga dili gaslighting ang gibuhat sa nagpadayong hearing apan pagsubay kung aduna bay probable cause ang impeachment complaint batok ni Duterte. Numbers do not lie. Again, numbers do not lie. At dito po, nagiging mas mabigat ang usapan. Because when we speak of numbers, we are no longer dealing with opinion, spin, or even narrative. We are confronting cold, unyielding facts. Sa gihapon, wala pa ni patimaw si Vice Presidente sa nagpadayong hearing sa Kongreso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Amahan og 10 anyos niyang anak nangahilo sa gikaon nga tahong sa usa ka tindahan sa food park
dito sa lungsod sa Pinamungahan. Apan ang bata mao'y nakabsan gyud sa kinabuhi human nga nagsuka kini og dugo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Namatay gyud ang 10 anyos nga batang lalaki human dito ang nalanag sa gikaon nga seafood ilibinaan nga tahong dito sa food park sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Pinamungahan. Alas 7 ang takda gahapon sa buntag. Gilang biktima nga si Nathan Arante Binigay, kamagwangan sa tulo ka mga magsuon nga nagpuyo sa Purok 3 barangay Bunbun sa lungsod sa Aluginsan. Si Mercy Binigay inahan sa mga bata mibutyag nga nitong Sabado Abril 18 nagkasabot sila sa iyang bana uban ang iyang tulo ka mga anak nga dito manihapon sa food park. Kay matod pa gusto sila ka makasuroy sa dapit ilibina nga nagsigabot na ang fiesta o gamusaksi usab sila sa kalingawan. Matod sa inahan nga ni-order sila og pork sisig, sinigang nga pasayan ug ang mix nga seafood mga alas 6 antak na sa gabi. Tungod kay paborito matod paninitan ang seafood, labihan siya nga nakakaon og tahong. Nakabantay na lang matod pa ang inahan ug amahan ini nga hilaw ang tahong apan nagtuo sila nga ang uban na luto ra hinungdan nga wala ra nila badlunga ang mga bata. Na napagadomingo na sa kadlawon Abril 19, nagsugod na sa pagsakit ang tiyan sa mga bata. Lakip na ang amahan ini nga si Mark Binigay og nisuka na usab og dugo apan nagtuora ang inahan nga panuhot ra kini o napasaran lang kini sa kaon. Netong Lunes Abril 20, si Nathan og ang amahan ini gasugod na og kaluya tungod sa kanunay nga pagsuka kanibang og gihilantan usab ni. Dinhi na sila nihukom nga dalhon sa tambalanan si Nathan og Mark kagahapon sa kadlawon para mapasusi kini kay nagsigi na lang kini og higda og luya na. Apan mga alas 7 ang takna sa buntag kagahapon nabugtuan gyud sa kinabuhi si Nathan diin gituan sa mga ginikanan nga tungod kini sa tahong. Pahimangno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR 7 Laboratory, pinaagi ni Rodney Cabilia ang technical manager sa mga ahensya nga kung ugaling mukaon sa mga kinason, mamahimong mangutana usa asa kinigikan ug susihon kung lain na kini ang kolor o baho bakaha kay dili na kini pwede nga kanon og doble amping ug magmatngon sanglit grabe ang epekto ani sa kalawasan. Arnold Bustamante, CCTV. Gihimakak sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City ang reklamo sa social media bahin sa kakuwang sa power generator sa ilang tambalanan. Gitataw ni Kugsista Ahong Chan nga dunay functional backup system ang tambalanan ug mano-mano lang ang switching niini sa gayon nga dunay brownout. Dason usab sa tambalanan kuna hospital administrator nga si Leonard Kevin Omnis nga dunay gamay nga pagkadilatar sa manual switching aron magpadayon ang operasyon sa suod. Kini ang nahimong pagdipinsa sa mga opisyal human mireklamo ang apo sa social media di naabtan og ngit-ngit ang emergency room sa diyang gida sa maong tambalanan ang iyang lula niadtong Sabado. Naabtan na lang og dulan usa ka oras o na pa nabalik ang supply sa kuryente sa sulod pinagi sa generator. Nagpatabang na ang maong tambalanan sa Department of Health aron makabaton og dugang power generator ug dili masubli ang maong reklamo. Illegal nga manghimuay og pustiso sa syudad sa Sugbo, nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation, Cebu. Publiko giawhag nga muduol sa lisensyadong dentista aron makalikay sa peligro. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa sudlunon nga dapit sa barangay Tipadilla sa syudad sa Sugbo, gi-raid sa otoridad ang gingong usa ka dental laboratory nga walay igong permit sa pag-operate. Kini nagama og pustiso o gibaligya sa barato nga presyo. Nasikop sa operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office o Regional Office ang upat ka mga lalaki. So we come across information that this subject, Ronere Aninyon, is practicing dental technology without any license from government regulatory agency like PDA and PRC. No? So what we did is to conduct a case build-up. Ang usa kanila ang gingong kaniadtong assistant sa usa ka lisensyadong dental technologist ug ni desisyon nga mohimo og kaugalingong negosyo sa paghimo og pustiso. Anything about the mouth mao na profession sa dentista. Ang dental technologist, technician nga mohimo sa mga dentures, no? Then nothing, wala na ilain nga kanang pwede siya nga mohikap sa baba sa pasyente. He's just a dental technologist, the job orders from the dentist. Ang kalisod ani kay who will suffer is ang atong mga pasyente
Ug inyo na makita sa picture tong among gi-raid 2 days ago. Lisod jud kayo, hygiene is not practice. Yeah, unya kani manggong ngipon na to dili ni siya ordinaryo nga kanang naa kay this is part of our system sa atong lawas. So anything dirty or infectious basod sa imong baba, lilikado kay na siya. Gawas sa iligal nga paghimo og pustiso, usa pa sa ilang problema ang nikaylap nga mga iligal nga paghimo og pagtaod og brace o guban pang pagpaputi sa ngipon. Gipahimangnuan ang publiko nga moduol sa mga lisensyadong mga dentist aron makasiguro og malikayan ang posibleng sakit. So they can verify through the portal. Mutan-aw po sila og license nga gi-display gyud na siya nga maklaro naa sa ilahang sa laboratories. And mo na siya akong advice lang gyud sa mga pasyente maning kuan man gyud no mangmurag bang barato man gyud ta, pero tong huna-hunaon kung ill-fitting, for example ang denture makaapektar gyud na siya sa imong baba, dili sakto ang sukod, only ra gyud ka mo adto sa license. Sa ilang bahin, nagdumili ang mga nadakpan sa pagtubag sa pasangil. Pipila kanila ang nagkanayon nga igo lang silang sulugoon ug wala malambigit sa paghimo sa pustiso. May ganun, tusog ko sir. Sugs na? Ganang pahit og mga aning ana sir. Sila magatubang og kaso kalapasan sa Republic Act No. 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 12 anyos nga batang lalaki na lumos sa kanal sa barangay Yati, lungsod sa Liloan. Patay! Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Lamig kiniinday apan karon kay ikaw day pinangka na lang gipikas mo sa tago ning Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, 12 anyos nga nalumos sa tubig sa kanal sa barangay Yati, lungsod sa Liloan. Giingong kauban niya ang tulo ka mga amigo nga pulos usab mga minor de edad. Apan kalit lang kini nga miambak og tungod sa kakusog sa agos sa tubig sa kanal. Naanod kini og dayog kalumos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga napalgan ng usa ka 12 anyos gabata lalaki human ni nalumos sa kanal nga dunay tubig sa luyo nga bahin sa Villarina subdivision sa barangay Yati, lungsod sa Liloan, probinsya sa Sugbo, alas 2:30 sa hapon kagahapon. Ang biktima giilang nga si alias John, 12 anyos, lubad nga taga-Dakbayan sa Davao, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Purok Kawayan 3, barangay Tayod sa lungsod sa Liloan. Sa investigasyon sa Liloan Municipal Police Station nga alas 11 sa buntag sa susamang adlaw tulo ka higala sa biktima nga pulos minor nangaligo sa kanal sa Mogarapita. Sa dihang nahuman na sila og kaligo og padung na unta nga magpauli ilang nasugatan ang biktima ug mihangyo matod pa kini nga mobalik kay magpauman sa kanal kaysa nausab ang maligo. Ator silang pagbalik nakit-an sila sa caretaker ug gibauran nga dili na mobalik tungod kay kusog na ang agos sa tubig sa maong kanal kay basin mga anod kini. Bisan sa pagbadlong pasidaan sa caretaker, mipadayon gyud sila sa pag-adto sa kanal. Apan pag-abot sa maong gadapit, karit lang nga matod pa nga niambak ang biktima paingon sa tubig tungod kay kusog na ang agos sa tubig na anod ni ug gisawayan pa sa pagtabang sa iyang mga kauban ang biktima apan tungod sa kusog na sa tubig wala na nila kini maluwas. Ang mga residente na sa subdivision aga na namag og rescue ug sa pag-abot sa mga rescue personnel gisuwayan pa nila kini og pag-revive apan wala na gyud kini matabang pa. Ang Liloan Municipal Police Station nagparen pa silang investigasyon may kalabutan sa mong insidente. Arnold Bustamante, CCTV News. Police Regional Office kun PRO 7 nakasikop og 15 ka mga drug suspects sud lang sa usa ka adlaw nila nga operasyon niadtong Abril 21. Kapin sa usa ka milyon ka pesos ka kantidad sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa 24 oras, nakasikop ang Police Regional Office 7 ng 15 ka drug personality sa Tibok Central Visayas o pagkasakmit sa balor 1.3 milyones ka pesos nga illegal nga drugas sa datos sa gipahibaw sa PRO 7 gikan sa alas 6 sa buntag, Abril 21, ngadto sa alas 6 sa buntag pagka Abril 22, nakalusad ang kapulisan og 14 ka anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual ug 14 ka mga bagong drug personalities. Moabot sa 192.7 gramos nga gituwang shabu ang ilhaga na sakmit kadto standard drug price nga 1,306,076 pesos. Ang Cebu City Police Office nga dunay labing daghan nga nasakmit nga shabu nga moabot sa 135.30 gramos nga mokantidad ang tanan sa 920,000 pesos. Nagisundan sa Bohol Police Provincial Office nga dunay 53.62 gramos nga mokantidad sa 364,000 pesos. Samtang ang Cebu Police Provincial Office nakasakmit og kapin sa 21,000 pesos. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting regional director sa Police Regional Office 7, midayeg sa mga sakop subay sa walay hunong nga kampanya batok kriminalidad alang sa kahusay kalinaw sa tibok rehiyon. Niawhag si Abad sa mga Sugboanon ginikanan magtutudlo, negosyante ilabi na ang mga kabataan nga mobarog alang sa proteksyon sa kaugmaon sa mga kabataan-unan. Kini pinagi sa pagtabang sa otoridad sa pagbantay og pagtaho kung adunay illegal nga kalihukan silang komunidad. Tinguha sa kapulisan sa Central Visayas nga mabungkag ang pagkuyanap sa illegal nga drugas alang sa hayag nga kaugmaon sa Sugbo. Kini nga paningkamot mato ni Abad, pinasubay kini sa PNP nga focus agenda to enhance management of police operations aron pagsiguro nga magpabilin nga luwas ug hapsay ang tibok Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTV News. Drug personality nga naa sa target list sa kapulisan ug sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 napusasan sa buy-bust operation kagabi
sa Purok 3, Barangay Buoy, siyudad sa Tagbilaran, Bohol. Nasakmit gikan kang alias Wilson, 37 anyos, ang duha ka putos nga gituhoang shabu nga motimbang og 35 gramos nga dunay estimated average market value nga 238,000 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang buy bust money sa usa ka cellular phone din matud ni Leah Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga si Wilson nadakpa na niadtong 2021 sa PDEA Bohol apan naka-pre-bargain kini og nakagawa sa pagka 2022. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA Bohol batok sa dinakpan. Samtang adunay breaking news karon lang gining na adlaw ko karon ning mga gutloa gibasura sa Appeals Chamber sa International Criminal Court ang nahimong pagkwestiyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa jurisdiction alang sa giatubang niya nga kaso nga crimes against humanity. Rejected sa mga sakop sa Appeals Chamber ang upat ka mga grounds nga giduso sa kampo ni Duterte bahin sa iya nga kaso. Gihimug-atan sa ICC nga mahimong ipatuman ang jurisdiction nila sa pagsusi bahin sa mga gipangpatay tungod sa dugong kampanya batok sa illegal nga drugas. Tungod niini, gihimug-atan sa ICC nga adunay jurisdiction ang kaso batok sa Duterte, kung ka Duterte. Gibasa ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang desisyon sa Appeals Chamber karong hapon. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products